अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने मुख्तसर सी तिलावत। आपको अच्छी लगे तो पेज को ज़रूर फॉलो करें, जज़ाकल्लाह। और जो भी ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं तो वो ज़रूर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم.